Good day guys. Trip niya yan by the way. Today is Saturday, March 7, 2026. And planning of ride of Lianga Barobo Loop. Dol! That's it! And shout out din Maestrado. So mga 120 kilometers na karoon, no? And yeah, ride safe. Update sa baba. Update na tawag San Rafael, part sa Prosperidad. And time check na ito, time check it 6:50 AM in the morning. So tanaw na to sa oras na makabot balik sa balay. Woohoo! Check it 7:23 AM. So adlaw pakita, but ang hangin bugnaw pagyapon ko pagyapon tama alas pag. So time check is 7:44 AM. Sa update pag natag crossing sa Lianga. Nata sa boundary sa Agusan del Sur ug Surigao del Sur kana may landmark. So panahon na puntaan eh. Ligo sa kadali guys. Sausaw. So we are now at Wakat. Time check it's 8:25 AM. The best. Hindi pangalan din ma'am. Sa kaling dali nga giganan. Sa Wakat ron nga barangay na. Pero way pangalan na. Lango kay tawag lango. Wala kayo ma'am.
Talakogon? Talakogon mo? Taga-Talakogon? Ha? Swagan. Oh, sa Swagan ko. Koswagan, no? Ako taga San Nicolas. Yes. Mga kababayan mo na yun eh. Pero taga, ang asawa taga Talakogon. Pero ako taga San Luis dito. Shoutout sila mamo, taga Talakogon ko dahil. Kuya Andrew, taga Talakogon ko dahil siya. Di pala, kabalo mo lang kayo, kuya? Let video lang. Gamay ra nga pagka-vlogger. Di pag-ayo vlogger. Dali no sa wakat nga Murag Langob. I know guys, if taga Agusan Sur mo, you all know that place. Okay. It was used to be Naunawanan. After maligog dagat sa pugad sa una, no, bata pa ko. Makadumdum pa ito nga place. And ano nagbarubo, so time check 8:51 AM. Nanatag barubo. So di na ta mga silang town proper. So na may agyanan diri pa right, largo na mo, Diversion Road Valley. So dito na tahagi, ano? So see you sa San Francisco. Bye-bye. So nagkaon sa ta guys. Stop over sa ta. Kay medyo gibati na gutom, wala po'y power, wala kaya isikad. Stop over tayo sa tindahan ni nanay, oh. Ha, shout out kay nanay. Wa man sila cook di ay. Kaya wa pa sila rip, so ugma pa daw sila magkuhag rip. So kaon sa ta guys. Ganun na lang, nanlano na to ang beer brand. At least na sugar nga mo sulod sa atong lawas, no. So keep us going. And that's it. So update na lang pag abot na tag San Francisco, stop over po ta dito. So guys, nalubat na akong camera, no, which is the Insta360. And pasubida na ta sa Barobo, padulong San Francisco. Sinindot na kayong dalan din, no, spaltado na. Ayos. And manggaling ninot ang panahon. And time check, it's 9:15 AM. Woohoo! Iyas dalan guys. Spaltado. Hindi ka malaspag. Alegria. Time check 9:43. And naka 79 kilometers na punta. And that's it guys. Abot na tag Talakogon and naka-record budda og 110 less 110 kilometers. Napalo na mga daong on sa Iglo computer. And time check, it's 11:27 AM. Last pag. Bikugan bagid. Kumugod sa plano ni. But it is what it is. No matter good.